हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा करूँ बहुत ही भल थी मुझे भी बहुत ही भलर अच्छी। तो बहुत दिन पर ब्लॉग स्टार्ट कली टाइम हो नथला ड्यूटी जाऊली आमती किसी भी ये भी नथला ब्लॉग बनइबार बुलिया जाऊँ कि बनई पार नी टाइम नाथाई आज हूँ शिवरात्रि आपण मानक मो तरफ मो यूट्यूब तरफ हैप्पी महाशिवरात्रि। तो चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा केमी कौन आम तो बर्तमान हैदराबाद अच्छू आपण मैंने जाथे मिनी ब्लॉग रे भी देखुं। तो तापर भी मुझे कहीदे आम अच्छे हैदराबाद रे कौन केमी आम बनाऊँ शिवरात्रि केमी एठी कौन मना जाए कौन ना तो मुझे सब देखी। चलते ए जा मंदिर मु बाहर सारे झुनू बाहरुची झुनू साड़ी पिंधि गेली ताकू फ्रॉक पिंधिला कांदुची कहीं लगुच ये ड्रेस पिंधिला खाली कंट कंट सी कहूँ खाली कॉटन ड्रेस पिंधिव ये ड्रेस जमारू पिंधिव ना केते सुंदर देखा सांग मैंने एमती 50टा ड्रेस रखी कि टोटाल पिंधुने कौच खाली कंट कंट हो खाली कॉटन ड्रेस पिंधिव। झुनू देखा दिए यहाँ हूँ दिनर बाप गजरा मत टिके दिया आ मु मेहंदी भी करछि संग माने देखि दउछि गेली भी करछि। हाँ बढ़िया हिच आ अलता भी लगी सछि हे गेली म गेली करछि चंद्रमुखी बर्तमान भोग रेडी करसिलଣି झुन कई ये कौन पंचामृत बनई सरलाणी झुन एटी महू से सब भोग रखी। बर्तमान आम जाओ मंदिर चल जाओ मंदिर आम बाहरी सारू मंदिर देखी पारे सोना का पाद की सुंदर देखा जाउची हाय हाय आम ड्रेस पार्वती परिका हाँ बुब्बल नड़िया गोटे 10 घंटा है किणुचु लोक के दौना काली ये घर पाखे काली आनी रखिदेवा कथा नु मैंने लेट रे आसबार परिणाम देखु लाइन लगी लास्ट जाए आम सभा लास्ट कि खरा रे भाई खरा रे छिड़ा हवा पड़ेगा आमको अरे ఎంత ఏం తెలియదు మనకి అడుగుతాను ఫ్రెండ్ నుంచి అడిగింది ఎంత తీసుకుందాం కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళాక వెళ్ళాలి सीजर अच्छी सांग मैंने ये तुम निजे निजे पूजा कर माने हैदराबाद रे धरुची धरुची देते वापर देते पानी वाला आगे जाओ आपका हो गया तो आगे जाओ होम होता ये सब ठाकुर अच्छा सांगा मैंने आम बजरंग बजरंग
सांग मैंने पूजा सरीगला प्रसाद भी देले तो पलि आसलु एबे जा घर को एत भिड़ भितर पूजा भलसे करनी खाली टे करवा कथा जहाँ जमी चल घर को जा गोटे पिला बाट देखी जाए जातु काड़े हनुमान मंदिर तू सियाड़ू कहीं जाऊ किए कहला तो सियाड़ू तू तो भाई मो उपास एत चली गई बापा दादा आगे मिल रहा आगे मिल पता मैं एत तो भाई गोटे पिला गाँव आई गाँ तू गाँ टोटल गाँ कार करबी आगे मैंने तो भाई बोले शंभू भाई देखो देख आसिक जाई पारुनी घर मोर उपास करी एत बार आसु ताको तू छोट बंद बड़ बंद हे बाप बड़ बंद तो लाइव लोकेशन पड़ले तो किछ जानो आ जा तू जाई तू जा जा बोका सीधा गा कोकोरा मान चल हाय मु तो पाद छुजे ना जंग हाय झुन्नू गुटुका खाइने बोली ऐसा किणी के आला गुटुका खाइने बोली पागल शुणु गुटुका खाइने बोली पागल है कहला मत गुटुका दुकान देख मुझे मत सु सुपार दे तू गुटुका ना मार हिंदी कहूँ भाग्या हिंदी कहूँ चलो मैंने मैगी खाइला बेले आँ को एत बड़ आँ करदेव आउ ये कौन खिचड़ी खाइला बेले केमी मुँह से कर चबा जल्दी सेपटर झुनु कौन कर देखा झुनु कौन करचु पणा झुनु पूरा प्रस्तुत कर नना जो कदली देते खाई सांग मैंने मंदिर जाइलु नना समस्त भोग कहले नहीं जा कदली खाऊना कई देदेले आमको नहीं जा पणा करके पीब शिव पटेचर नहीं जा पणा करके पीब कहीं उपास रही मो पाई तो पाई पणा हो गला एबे पणा पीबा मु जोड़ा धरती हां दादा 4-5 वर्ष खंड हो नहीं सांग माने आरा वर्ष ओसा करथिले एते भोक लागु नथिला जेति की एबो भोक लागुची आ गोटे पिला खिचड़ी खाई सारा पर खाऊ पीऊछ पणा कहला मो मो स्त्री पाई ओसा करिछि चलो बे पणा पी दो आकु लगे कि 3 ग्लास पी सालेनी वाओ रात्रि भाया दिन में बस खाऊ भात खाऊँ कहला मु ओसा कर मो स्त्री नना होटेल आनी जुनू मोर ओसा कर खाइनु नना होटेल किणी नहीं आसते बस खाऊ अच्छा नना आउ कौन अच्छी चाटी पकाउछ कौन हलवा तो बर खाई पी कि मंदिर जी जुन तू कौन लगे मोर मास फेस मास बाप झुनु आज झुनु आज ओसा गुलो करबू सांग मास लगे मत दौनी मत कहूँ मु लगे सारा अधा तते दे तू लगे माने कौन कह एमती बहुत गुरा देखा बेसी गोरा देखा तो सांग मैंने एबे आमे रेडी हो सारे मंदिर जावाई मु रेडी हो सारे झुनु रेडी होची अधा अधा आउ किसी समय पर रेडी हो तो मु साड़ी पिंधि सका ड्रेस पिंधि ए साड़ी पिंधि साड़ी केमती लगे झुनु मोर मैचिंग कर कलर पिंधु तो केमती लगुच कमेंट रे कहे तुम मेकअपटा केमती लगुच कमेंट रे झुनु झुनु अधा मेकअप होइछि आ मेकअप हेनी मेकअप होइसला पर देखु आ पछर सुनील भाई अछि मु ताको भी देखु अंग माने हम गहना रे आसी पहुंची जाइछंती सुनील भाई यो हां तू आउटे के डेंगा होनु मो वीडियो पाउनी एत बाट ओबे सुनील भाई यू आर रॉक बढ़िया देखा बुझल चल टिकल लगे मामा कोन टिकल लगे किम देखाउ छु ए खुश गला को पसंद पका देखो तो से को स्टाइल ले पकाउ छी धरी भी पारुनी नाक भीतर गैस बुझी रे बोलो तो
ଭଲ ତ ବାସୁଛି। ଏଇଟା ପକେଇ ଦଉଛି ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ବେଲା ଭିଟା ନନାଙ୍କର ବେଲା ଭିଟା ମୋର ବି ଫେଭରାଇଟ୍। ବେଲା ପିଠା ନା ଆଗରୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମତେ ବି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିଇଦେବା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଗାଉର ଆମ ଗେଲି ପିଠା ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ଗେଲ କ'ଣ ହେଇଛି ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଆସିଗଲା। ଚାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଇଗଲା। ଓ ବା ହଁ ତୋର ଜଳୁଛି ଶିବ କୁମକୁମ ତ ହଁ ଜଳୁଛି। ଚलो 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 ମାନେ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଏଠି ରବିବାର ପଡ଼ିଛି ନା, ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି ରବିବାର ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ। ସଣ୍ଡେ ବି ପୁରା ଭିଡ଼ ଆଜି ମାର୍କେଟ ପୁରା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। କେତେ ଭିଡ଼ ଭଏସ୍ ଜମା ଶୁଣା ଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଜଗୁଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଲାଇନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପୂଜା ବାରି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଭିଡ଼ରେ ମାଡ଼ପେଲ ହବ ପିଲାପିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧି ଇଏ ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପଟରେ 2 ଜଣ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଫ୍ରି ଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ, ବେଶୀ ଲୋକ ନଥିଲେ। ଭଲସେ ଦେଖି ତ ପାରିଲୁ ନା, ଭିତରକୁ ତ ଆଲାଉ ନଥିଲେ, VIP ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଦେଇକି ଆସିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସାରା ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏପଟରେ ଦେଖୁଛି ଯାହା ତମେ ନେଇକି ଭୋଗ କରିବ, ସେମାନେ ନନାମାନେ କରିବେ ନା, ତମେ ନେଇକି ନିଜେ ଭୋଗରାଗ କରିବ। ଏଠି ତ ହଉନଥିଲା ଭୋଗ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ତଳ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ। ଭୋଗ ଆଉ ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଯାହା ବି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ସବୁ ତଳେ କରିଥିଲେ, ଉପରେ କିଛି ନଥିଲା। ଖାଲି ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବ। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଝୁନୁ ଆଉ ନନା ବି ଏଠି ଜାଳିଥିଲେ ନା, ନଡ଼ିଆ ପଟେଇ ସବୁ ଭୋଗରାଗ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟରେ ଏଇ ରୁଲ୍ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିବ, ବାହାରେ ଆସିକି ସବୁ କରିବ। ନଡ଼ିଆ ପଟେଇ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଭୋଗରାଗ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆର ବର୍ଷ ଏଇଠି ବସିକି ମୁଁ ମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲି, ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ବି ଏଇଠି ବସିକି ଦୀପ ଜାଳୁଛି। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆର ବର୍ଷ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଦୀପ ଜାଳୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ କ'ଣ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ମାନେ 12ଟା 11ଟା 11:30 12 ଭିତରେ ଉଠିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମହାଦୀପ କେତେବେଳେ ଉଠିଛି ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କହୁଛନ୍ତି 12ଟା ବେଳେ ଉଠି ସାରିଛି। ତାପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ। ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ବାହାଘର। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟିଂ କରିନି, ପ୍ରସାଦ ପିଇ ଦେଇକି ଏଥର ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଦୀପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜାଳି ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଆଉ ଝୁନୁ ଓଷା କରିଛି ମାନେ ତା ହାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଫାଷ୍ଟିଂ, ଝୁନୁ ପାଣି ବି ଏଯାଏଁ ପିଇନି। ତ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଷା କଲା ମାନେ ତ ଦେହ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଦୀପ ଜାଳିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲୁ ନା, ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଜାଳିବୁ, ସେଠି ବସିବୁ ତେଲ ଦେଇକି, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଘରେ ଯାହା ଏମିତି ସେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ଏଠି ରହିକି ପୂଜା କରିବାର। ଭାଇ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଥିଲେ। ଏଠି ଦୀପ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଦୀପ ବସିକି ଜାଳିବା ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଏଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାଘର ହେବ, ପୁରା 2ଟା 3ଟା 4ଟା ବି ବାଜିବ, ରାତି ପାହିଯିବ ବାହାଘର ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଦେଖିଥିଲେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ରହିପାରିଲୁ ନା, ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସାରା
भी पड़ी माने भल जिनस सब पड़ी ये करने बेस किसी पड़नी अल्प जिन पड़ी गाँ भाया नुह छोट छुआ खेलना फास्ट फुड बेसी पड़े कहीं जानते जगह उपवास कि खाइबेनि अल्प अल्प किसी पड़ी ये हूँ आम कड़े गल आस बाय बाय टाटा।